مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والوں کو قوم کا سلام. شہدائے پاکستان کی بے لوث قربانیوں کو خراج عقیدت. یوم تکریم شہدائے پاکستان پر جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں مرکزی تقریب. آرمی چیف جنرل آصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. شہداء کو خصوصی سلامی دی گئی. درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں. تقریب میں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی. شہداء کے اہل خانہ اور اسکول کے طلباء نے بھی یادگار شہداء پر پھول رکھے. پاک فوج شہداء کے تمام بچوں کی وارث ہے. آرمی چیف کی اسکول کے طلباء اور شہداء کے بچوں سے ملاقات. سروں پر دست شفقت رکھا. کہا شہداء کی لازوال قربانیوں کی بدولت آپ سے رشتہ مثالی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا. پاک فوج آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. آرمی چیف سپاہی عمران شہید کی بیٹی سے بھی ملے. بولے پاک فوج آنے والی نسلوں کے لیے امن و سلامتی کے قیام کی خاطر ہمیشہ اپنی کوششیں جاری رکھے گی. پوری قوم کو آپ کے بابا پر ناز ہے. ملک و قوم کے تمام شہداء ہمارے لیے باعث فخر ہیں. کچھ دن قبل سپاہی عمران شہید کی بیٹی کی ویڈیو بیان نے پوری قوم کو اشکبار کر دیا تھا. نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں بھی یوم تکریم شہدائے پاکستان کی تقریب. نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. کراچی، کوئٹہ اور گجرانوالہ میں بھی خصوصی تقریبات. سول اور عسکری حکام کی شرکت. کور کمانڈر پشاور نے کیپٹن کرنل شیر خان کی قبر پر فاتحہ خوانی کی. پولیس، ایف سی اور رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں بھی دعائیہ تقریب. شہداء کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کیا گیا. دشمنوں کے شیطانی پروپیگنڈے کے باوجود شہداء کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. یوم تکریم شہدائے پاکستان پر عسکری قیادت کا شہداء کو خراج عقیدت. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے شہداء کی لافانی قربانیاں آئندہ نسلوں اور ہم وطنوں کے لیے مشعل راہ ہیں. آج پوری قوم کے لیے شہداء کو یاد کرنے اور خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. کچھ بھی ہو جائے شہداء ہمارا فخر تھے، ہیں اور رہیں گے. 9 مئی کو شرپسندوں نے پاکستان کے نظریے اور تشخص پر حملہ کیا. ذمہ داروں کو معافی نہیں ملے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام. کہا سول تنصیبات پر حملے کرنے والوں کا ٹرائل دہشت گردی کی دفعات اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا. کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچے گا. کسی سے زیادتی نہیں ہوگی. جو لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملوث تھے وہ سب جرم میں شامل ہیں. انہیں قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے ورنہ قوم معاف نہیں کرے گی. قربانیوں کے باعث ہی پاکستان قائم ہے. ملک کو اپنے شہداء سے بہت محبت ہے اور رہے گی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا یوم تکریم شہداء پر پیغام. کہا جو شہداء کی قدر نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم رہتا ہے. پوری قوم اپنے شہداء کی مقروض رہے گی. آج پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے خود کہا آئین کی روح جمہوریت ہے. کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے. پنجاب کے انتخابات سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا کیسے ممکن ہے منتخب حکومت 6 ماہ اور نگراں حکومت 4.5 سال رہے. 9 مئی کا واقعہ انتخابات کے لیے کیسے مسائل پیدا کر رہا ہے. ایک دن انتخابات سے آئین کی کون سی شقیں غیر مؤثر ہوں گی. عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے. فی الحال تو اندھیرے میں ہی سفر کر رہے ہیں جس کی کوئی منزل نظر نہیں آ رہی. جسٹس منیب اختر بولے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا فرض ہے، سواب دید نہیں. سماعت پیر تک ملتوی. سابق وزیر اعظم عمران خان کی آرٹیکل 245 کے نفاذ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. سپریم کورٹ سے 9 اور 10 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی اپیل. موقف اپنایا. ایم پی او کے تحت کارکنان کی گرفتاریاں غیر آئینی قرار دی جائیں. پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی بھی چیلنج کر دی. درخواست میں کہا پارٹی سے جبری علیحدگیوں کو غیر آئینی قرار دیا جائے. میں نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا، اسی کے ساتھ کھڑا رہا.
सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। आबिद जुबैरी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट फोन टैपिंग को गैर आईनी करार दे चुकी है। जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का हुक्मनामा खिलाफ कानून है। कमीशन ने अटॉर्नी जनरल से ये नहीं पूछा कि मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग किसने की। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मुबैना ऑडियोज जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को एटीसी में पेश कर दिया गया। उमर सरफराज चीमा को 3.5 घंटे कैदियों की वैन में बिठाकर रखा गया। अदालत में बीवी और बेटी से मुलाकात करवाई गई। सहाफियों के सवाल पर उमर सरफराज बोले, तहरीक इंसाफ का नजरियाती कारकुन हूं, पीटीआई नहीं छोड़ रहा। यास्मीन राशिद को भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। यास्मीन राशिद कहती हैं, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूं, पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। क्या असद कैसर का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड नहीं बना? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला खत्म करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का लदम करार। अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वादियो नजर में आईजी ने डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को अदालत के ऑर्डर्स पर तरजीह दी। पहले ही बता देते कि ये सब कुछ सियासत हो रही है। इनका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा समात पर आईजी इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी। सरकारी वकील ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। जज ने कहा, परवेज इलाही टीवी पर तो नजर आ रहे हैं। जिस पर परवेज इलाही के वकील बोले, वो पुरानी फुटेज है, मेडिकल रिपोर्ट दुरुस्त है। मुनाफकत और तकब्बुर न हो तो हमेशा कामयाब रहेंगे। जिस शख्स में मैं आ जाए, नाकामी उसका मुकद्दर बनती है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि कभी सिफारिश नहीं की, मेरे बेटे को वजीर बनाएं, मौका मिला तो बेहतर तरीके से खिदमत करेंगे। आयशा गुललई मुस्लिम लीग काफ में शामिल, कहा, चौधरी शुजात से मुतासिर होकर उनकी शागिर्दी इख्तियार कर रही हूँ। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के बावजूद उन पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। साबिक रुकने पंजाब असेंबली जावेद अख्तर अंसारी ने पीटीआई छोड़ दी। कहा, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, वही काम करेंगे जिससे मुल्क की बेहतरी हो। आज से पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर हैदर अली ने पीपुल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हमारी खारजा पॉलिसी बेहतरी की जानिब गामजन है। दुनिया को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का फजाइया मेडिकल कॉलेज में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह कोरोना का मुकाबला किया। दुनिया का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब है। ये नहीं कह सकता शोहदा और शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। कम वसाइल में ऐसे अस्पताल बनाए जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। यौम तकरीम शहदा पर दलेर जांबाजों को पाक फौज का गार्ड ऑफ ऑनर। मेजर अजीज भट्टी शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, कैप्टन सुलेमान शहीद, हवालदार लालक जान शहीद और दीगर की कब्रों पर बुरसा और आवाम की हाजिरी। फूल रखे। पाक फौज के दस्ते की मसीह बरादरी के मेजर समसरॉफ की कब्र पर भी हाजिरी। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर शहर शहर गांव गांव शहदा की कब्रों और यादगारों पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी, कसूर, टोबा टेक सिंह और चनियोट में पाक फौज और पुलिस के जवानों ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। चीचावतनी, छांगा मांगा, आरिफ वाला, जलालपुर भट्टिया में भी शहदा की कब्रों पर फूल रखे गए। खानपुर में पाक फौज, पुलिस के जवानों और अवाम की यादगार शहदा पर हाजिरी। शहरियों ने यौम तकरीम शहदा पर रैली भी निकाली। मसाजिद में शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआएं।
9 मई के वाकयात पर शहीदों के वरसा अफसरदा मेजर अदील शहीद की अहलिया ने कहा, शहदा ने आवाम को दुश्मन के मजमूम अजाइम से महफूज रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। पाक फजाइया के विंग कमांडर जमाल अकबर आफरीदी शहीद के बेटे मुश्तबा जमाल ने कहा, 9 मई को एहतजाज के नाम पर जो शैतानी खेल खेला गया उससे दुश्मन के एजेंडे को तकवीत मिली। गाजी कर्नल रजा अब्बास दैदी ने बलोचिस्तान में दहशतगर्द अनासिर का बहादुरी से मुकाबला किया। बारूदी सुरंग के धमाके में शदीद जख्मी हुए और दोनों टांगे गंवा बैठे। वतन की मिट्टी गवाह रहना। कराची में पुलिस शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए IG ऑफिस में तकरीब। शहदा के अहले खाना समेत सिविल सोसाइटी के लोगों की शिरकत। KP पुलिस के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का वतन अजीज में अमन की बहाली और दहशत गर्दी के खात्मे में अहम किरदार। DSP इकबाल मोहम्मद पुलिस चौकी पर हमले के वक्त साथियों की मदद के लिए निकले, धमाके में शहीद हुए। इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू में 8 साला बच्ची के कत्ल पर वरसा का एहतजाज। मरी रोड भाराकहू से बंद कर दी। वरसा और अहले इलाका के पुलिस के खिलाफ नारे। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील पर मुशावरत जारी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं, रिफाइनरी पॉलिसी बना ली है, जल्द वजीर आजम से मंजूर कराएंगे। रिफाइनरी पॉलिसी के जरिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हुकूमत कागजी बातें नहीं, अमल करके साबित कर रही है। भारत ने मकबूजा इलाके में G20 इजलास मुनक्किद करके सियासत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने G20 इजलास के हवाले से अपने सिफारती मिशंस को कोई खत नहीं भेजा। पाकिस्तान ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता है। और एशिया कप की मेजबानी के लिए पाकिस्तान तैयार, हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। भारत की रजामंदी के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसले का इंतजार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई को IPL फाइनल के बाद सेक्रेटरी BCI श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सरबराहान से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद एशिया कप पर फैसला होगा।